କରି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ଆମେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ନା କାହିଁକି ନା ଆମ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ପରା ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା कुआड़े जीव नीलिमा आमे परा गोरु गाई भाया बुले सारी सती आम मालिक हमको बिक्री करी टंका दे सारी सती या परे आम बेकरे पका पड़िबो आमे खोसारी खोसारी नुआ मालिक घर को जीवा भूत नामक नर्कर उद्धार पाइबा प्रत्येक बापा माँ कितने मानसिक करते अरे आमे भी सेमती मानसिक करी तते पाइथिलु रे हेले तू एमिति बदले जीवु आमे केबे भी भाबी नथिलु अरे तू कह नमन अरे पुओ जदि बापा माँ को टंका पाई बिक्री कर दिए ताहले दुनिया रे काको भरोसा